এটা এলাকারে হাতে লমিয়াটা গোটে হাতে লম হয়েছে দেখ তো এটা রাবণକୁ মারিଥିଲା বেলে রামচন্দ্রଙ୍କୁ কেতে বর্ষ ও কেতে দিন হইଥିଲା দেখ রে বুয়া सखा आज्ञा पत्रे रामचंद्र रावण के मायला बेल के तंकर बयस केते और केते दिन होथिला रामचंद्र के हां केते बयस और केते दिन होथिला ए दुईटा प्रश्न सखा रामचंद्र के भे वनवास जाइथिले हां ए बाबू रे माघ मास और कृष्ण पक्ष आज्ञा पंचमी दिन मुई तो हता पचरा भी बोलथनी आजी खा देखमो कृष्ण सागे केनता कृष्ण के बोलथनी मुई अरे कोई के इरको पटे कले रे राम वन के गमन सखा रामचंद्र वनवास जीवाटा माघ मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि वनवास गले सते का पिला से समय रे रामचंद्र के केते वर्ष होतिला केते वर्ष अरे 27 वर्ष रे अरे पूरी न जेथिला अरे कोई के हीरो कपट रे राम वन को जे गला रामचंद्र भगवान के 27 वर्ष होतिला हां हां इटा माघ मास पंचमी तिथि रे हां ए माने वनवास जइछो आहा सखा 27 वर्ष पुरला हां हां हेले केन जगह रे केते वर्ष रहले केन जगह रे केते वर्ष बाबूरे दंडकार ने रखिले रामचारी जे बरस अरे 30 मास बाबू আর হইছে দেখো दंडकारण्य 4 वर्ष पर्यंत रामचंद्र रहले 27 4 31 वर्ष है 31 सखा से दंडकारण्य केन के गले बाबूरे भरदाय आश्रम रे 1 वर्ष रहिले पार्वती सबर शरम को और होई ओला भोले गाना सुविधा चित्र सुमित्रा सुविधा से तीन मार मनस्कामना पूर्ण हो बोला देखबार हरि बोला इटा से रामचंद्र भगवान जन्म करिथिले रामचंद्र के जे जन्म करथिले से कौशल्या कोई के सुमित्रा हां हां तीन मार सखा से तीन मार मनस्कामना पूर्ण हो बोला देखबार हरि बोला तांकर सह परिवार सुख रे रहंतु बोला देखबार हरि बोला तांकर संख्या सिंद्र भद्र ही बोला देखबार हरि बोला तांकर घर धनत्र परिपूर्ण हो बोला देखबार हरि बोला सखा तो भरतदाय आश्रम रे गुटे वर्ष दंडका अरण्य 4 वर्ष केते हला 27 4 27 5 32 वर्ष 32 वर्ष सखा आर रहला केते 9 वर्ष आ 9 वर्ष तो पंचवटी बन केते वर्ष रहले केते वर्ष सखा अरे अग्निकर आश्रम रे बाबूरे अग्निकर आश्रम रे रखिले 6 मास रमलीन बस्त्रताकु अरे देले अनुसया मातो
ଆଶ୍ରମରେ 6 ମାସ ରହିଲି। ଆହା ଅକ୍ରି ଋଷିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅନୁସୟା ଅମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ସୀତାକେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବାସ୍ 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 ସେ ଅମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ଯଦି ସୀତା ପିନ୍ଧିଥିବେ ଆହା ସେ କେବେ ମଲି ବି ନି ହୋଇ କେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲ ଅସୁବିଧାରେ ନି ପଡେ। ଏ ସଖା 32 ବର୍ଷ 6 ମାସ ହେଲା ଓ ବାବୁରେ 4 ବର୍ଷ 6 ମାସ ପଞ୍ଚବଟିରେ ରହିଲେ। রাবণ বি রসিতাকে আর নেলা যে কো ভোলে। সখা কিরেটা রখি দেইথু রাবণ কুলাঙ্গার যেতবে রামচন্দ্র সীতাকে নেই গলা তো সীতা মাতা সেখানে 1 বর্ষ পর্যন্ত রহিলি। 1 বর্ষ হেলে রাবণকে রামচন্দ্র কেতে বর্ষে মাইলে? কেতে বর্ষে মাইলে? আরে রাবণকে রামচন্দ্র ব্রহ্মসরে মারিলে। সখা আরে 41 বর্ষ বাবু রামকে হউথিলা ভোলে। রামচন্দ্রকে 41 বর্ষ হউথিলা। রামচন্দ্র যে সমাজরে রাবণকে মাইলে সতে 40 বর্ষ পুরি যাইতিলা। মা হা সখা 14 বর্ষ আর 27 বর্ষ কেতে বর্ষ হেলা? 14 বর্ষ 27 বর্ষ কে জানে মুই কা পার সাত পড়ি যায় তুই কোন তো আ 14 আর 27 14 আর 27 হ্যাঁ পুয়া 15 16 17 18 नहीं জানাবো মুই 41 বর্ষ হউতিলা রামচন্দ্র ভগবান। हां ठीक कहलु रे হেলে কা দিনে ফিরলে? का दिन फिर মাঘ মাস কৃষ্ণ পক্ষ পঞ্চমী তিথিরে মানে বনবাস যাইতিলে। हां হেলে ভরত যেন দিনে 14 বর্ষ পুরি গলা हां কাটকে জোগাড় করে দিয়েছে। আর রামচন্দ্রর মুহ যদি আজি নেই দেখমি हां ই কাঠে মুই ছাদ দেমি বলুছি না হলে জলি গিরি মরমি বলছে নাই গা। আরে কি খোয়া দেই দিছে আর খালি মাচিস মারবার বাকি হচ্ছে, অগ্নি লাগবার বাকি হচ্ছে। সখা তো রামচন্দ্র কেন দিনে ফিরলে? মাঘ মাস কৃষ্ণ পক্ষ পঞ্চমী তিথিরে বনবাস যাইছন। হেলে 14 বর্ষ কেবে পুরিলা? আরে মাঘ মাস কৃষ্ণ পক্ষরে 14টি তিথি এটা পঞ্চমী তিথিরে যাইছন, हां গুরুবার দিনে যাইছন अच्छा রামচন্দ্র বনবাস। হেলে ফিরবারটা বুধবার দিনে ফিরিছন। সতে গা পিলা আরে লঙ্কা কট করু রামচন্দ্রে আসুছন্তি। আরে বা দেখো সখা ও আরে ভরত যে রাজা হইছে অযোধ্যা দেশ রে। সখা ভরত রাজা হইছিলা অযোধ্যা দেশরে, हां তাহাকে রাজপদ দেইছিলি। हां কিন্তু অযোধ্যার রাজা কে হইছিলা? ए আরে কঠৌ যে রাজা হইছি রে অযোধ্যা দেশ রে। কঠৌকে পূজা করি ভরত শুনি পালে। সখা ও এটা রামায়ণর কথা। সতে গা কায় নামা তোর না তুই সে ননি সখা ই ঝিওর মনস্কামনা পূর্ণ হব বলে আন দেখবার। পাঠ ষাঠ বুদ্ধি বিদ্যার প্রথম স্থান অধিকার করু বলে আন দেখবার। আরে আর বারে হেলে আজি সর্বপ্রথম রে কাহাকে ডাকমা? ই গৃহ চক্রে গণেশ্বর, লিঙ্গ চক্রে কামেশ্বর, নাভি চক্রে ব্রহ্মা, হৃদ চক্রে জগন্নাথ, ই কণ্ঠ চক্রে সদাশিব, ই ললাটরে নিরাকার। তাঙ্কর উপরে আছে জড়ে, ই ললাট উপরে আছে অলেখপুর, অখণ্ডিত পূর্ণ ব্রহ্ম বিজে সেঠার। अच्छा अच्छा সে গুরুদেব স্বামী অনশেষ মহিমা, हां हां মুখিস সামরথ বর্ণিবাকু উপমা। बस 21 পুরে যার কে জানে গুণসীমা। हां हां অবর্ণা অনাক্ষর নামে করে ঠনা, अच्छा ভণে ভীমর কীত কৃপক পূর্ণিমা। बस
से जो महाशून्य पुरुष अनादि बाबलू से प्रभु के जदि आज डाक दमा निश्चय सभा समुद्र रे पार ही जमा तो केनता बतरे डाकमा केन बतरे डाकमा ए परम ब्रह्म स्वामी निरंजन अच्छा अच्छा ए परम ब्रह्म स्वामी निरंजन ए तुम्हें छपना कोटि जीवन कर सर्व घटरे विश्राम ए तुम्हें छपना कोटि जीवन कर सर्व घटरे विश्राम परम ब्रह्म निरंजन के स्वामी परम ब्रह्म झांझ वाला बदले बदले बोझे गुरुजू घाबो पाली उली पकोजन पाली उली सखा तो आदि कल्प रे महाप्रलय हैला निराकार भगवान सृष्टि के ध्वंस करि देमी अच्छा आर नूतन सृष्टि निर्माण करमी बेस तो तांकर नयन रु अग्नि जात कोले जेतबेले प्रखर अग्नि जात कोले ई सृष्टिटा ध्वंस हो गला कीट पतंग समस्त ध्वंस हो गले बेस जली पुड़ी करी भस्म हो गले जेते बेले तो 100 वर्ष पर्यंत वर्षा कले बेस आवर्तक समर्थक द्रोणार पुष्कर जेते बेले चारि मेघ वर्षा कले तो ई पृथ्वी जलमग्न हो गला तो महाशून्य जलमग्न जेते बेले हो गला तो निदा विष्णु केनता करिछन हे प्रभु ऐसा चराचर पृथ्वी तारा गर्भरूत्पत्ति तर गर्भरूत्पत्ति अरे सचराचर पृथ्वी तारा गर्भरूत्पत्ति तर गर्भरूत्पत्ति ई छपना कोटि जीव जरे रही थाउ तुमर ध्यान छपना कोटि जीव प्रति रखी थाउ तुमर ध्यान परम ब्रह्म के स्वामी निरंजन से प्रभु के नछन अरे मोह शून्य शून्य बाट ये रूप वर्ण भेट रूप वर्ण भेट से प्रभु के पाप लगी कोटि कोटि ब्रह्मा कोटि कोटि सावित्री कोटि कोटि शिव कोटि कोटि पार्वती कोटि कोटि सीता कोटि कोटि राम बस तो से प्रभु के तपस्या करूछन माने सहस्र सहस्र वर्ष पर्यंत जतबले तपस्या करूछन अरे ब्रह्मा विष्णु शिव दिने न पाइले तत ज्ञान अरे ब्रह्मा विष्णु दुगे दिने नमी न पारिले पुण परम ब्रह्म के स्वामी निरंजन सखा पृथ्वी आप तेज वायु और आकाश ई पंचभूतर आत्माटा गढ़ा अच्छा अच्छा तो सेतिर लगी जगन्नाथ भगवान बड़देउले बसीछन और का बोलुछन का बोलछ तोते केड़े दुर्लभ पिंडटे दैछे मानव जन्म
বেশ মুই হেলে ঠুটা হইকর বইছার তোতে বড়িয়া ভাবে রখিছে হ্যাঁ তোর মোর দুইটা গুড় আর দুইটা হাত দিয়েছে আমি ঠুটা হয়ে যাবো বাস তো ই কলি যুগকে যদি যুগি নেই পারবো বেশ ই সত্য শান্তি দয়া ক্ষমাকে যদি পালন নি করি পারবো হ্যাঁ হ্যাঁ কেতে বেলে তোমার দুই হাতকে কাটি দেমি আর দুইটা গুড় জুড়ি দেমি বলুছ মা সখা ই দুই হাতকে কাটি দেলে আর জুড়ে গুড় জুড়ি দেলে কানা হবো পশু হয়ে যাব পশু